میں اللہ ताला ने दो ग्रोहों का आपस में ज़िक्र करना, आपस में बातें करना अल्लाह ने कुरान में हमें बताया है कि दो ग्रोह कि जो ग्रोह एक जन्नतियों का ग्रोह होगा, एक जहन्नमियों का ग्रोह होगा, ये क़यामत वाले दिन आपस में क्या करेंगे, एक जगह मुलाकात करेंगे, आपस में बातें करेंगे। इनकी बातों को अल्लाह ने क्या किया, कुरान में ज़िक्र किया है कि ये अल्लाह के हुक्म से। अब जिस वक्त जन्नती जन्नत में होंगे तो जन्नती एक दूसरे को देखेंगे ना, जन्नती देख के एक दूसरे को कहेंगे यार हमारा फ़लाँ रिश्तेदार है, हमारा फ़लाँ दोस्त है, हमारा फ़लाँ भाई है, आज वो जन्नत में हमें नज़र नहीं आ रहा, वो किधर गया है कि दुनिया में तो हम इकट्ठे रहते थे, एक मोहल्ले में मोहल्लेदारी थी, रिश्तेदारी थी, आपस में हम मिलते जुलते थे, कभी महीने बाद, कभी हफ्ते बाद, कभी साल बाद हम मिलते थे। लेकिन आज जन्नत में हम देख रहे हैं कि हमारा वो रिश्तेदार, हमारा वो भाई, हमारा वो अजीज़, वो ताल्लुक़दार जिसके लिए दुनिया में हम एक दूसरे के बग़ैर रहते नहीं थे, रात होती थी दौड़ दौड़ के आते थे, दिन होती थी उसके बग़ैर हमारा गुजारा नहीं होता था, आज वो जन्नत में हमारा भाई हमें नज़र नहीं आ रहा, वो किधर गया है। तो अब जिस वक्त वो अल्लाह की बारगाह में ये सवाल करेंगे कि या अल्लाह वो हमारे भाई किधर गए हैं कि जो दुनिया में हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ मामलात करते थे। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ए मेरे फरिश्तों, मलाइका इनको जन्नत के दरवाज़े पे लेके चले जाओ ताकि ये अपने उन भाइयों से मुलाकात करें जो भाई इनकी दुनिया में क्या थे, इनके साथ थे। अब वो अल्लाह के फरिश्ते उनको जन्नत के दरवाज़े पे लेके जाएंगे। सामने जहन्नम होगी, जन्नत का इधर दरवाज़ा है, सामने वो हैं, इधर सामने जन्नती हैं, सामने वो हैं। अब जन्नती देख के ना उनको पहचान लेंगे, कहेगा कि यार ये मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है, ये मेरा फ़लाँ ताल्लुक़दार है, ये मेरा दोस्त यार बेली है। दूसरा कहेगा यार ये मेरा भी वो ताल्लुक़दार है, तीसरा कहेगा ये मेरा भी है। अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है कि अल्लाह का कुरान कहता है कि अब वो उनसे क्या करेंगे, फ़ी जन्नातिन यतसाअलून, वो जन्नत में सवाल करेंगे, अनिल मुजरिमीन, किससे, मुजरमों से, मा सलकाकुम फ़ी सकर, कि तुम्हें किस चीज़ ने इस जहन्नम में क्या किया है, डाला है। भाई दुनिया में तुम हमारे साथ रहते थे, खाना खाते थे, हमारे साथ काम काज करते थे, आज हम जन्नत में हैं, ज़रा ये मुजरमों बताओ कि तुम किस सबब आज उस तरफ चले गए हो, आज तुम्हारा उस जो है ना वो पार्टी में, उस दड़े में तुम्हारा शुमार क्यों हो गया है। दुनिया में तो हमारे पड़ोसी थे, हमारे साथ रहते थे, हमारे मामलात इकट्ठे थे, एक दूसरे के बगैर हम रहते नहीं थे, तो आज तुम इस तरफ क्यों चले गए हो। तो वो आगे से जहन्नमियों की भी अल्लाह क्या करेगा, आगे से वो जहन्नमी क्या कहेंगे, अल्लाह ने कुरान में कहा है, वो जहन्नमी कहेंगे कालू लम नको मिनल मुसल्लीन। पहली बात तो वो ये करेंगे कि हम दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ते थे, हम दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ते थे। आज वो बेनमाजी सुन ले कि जो बेनमाजी के अब मुअज्जन 5 वक्त दिन में क्या करता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करता है, और वो नमाजी नमाज सुन के, अजान सुन के जो है ना वो सुनी अनसुनी कर देता है, अल्लाह के घर की तरफ नहीं आता। क़यामत वाले दिन वो क्या कहेंगे, ला कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। यार आज देख लो कि आज अगर हमारा कोई यार दोस्त बेली अगर हमें एक कॉल करता है, फ़ोन करता है, मैसेज करता है, तो बंदा कहता है मैं आ रहा हूँ, तुम ज़रा 2 मिनट सब्र करना, जो जिस जगह तुम बताओगे मैं उस जगह तुम्हें क्या करूँगा, पहुँच आऊँगा। लेकिन क्या बंदा है कि जिसको अल्लाह का वो बंदा मुअज्जन खड़े होकर कहता है हय्या अलस सलाह, आना नमाज की तरफ आ, नमाज में कामयाबी है, आ नमाज की तरफ आ, तो वो बंदा क्या है, अपने दोस्त के लिए तो ना सर्दी देखता है ना गर्मी देखता है। आधी रात को अगर उसको मैसेज आता है कि मैं फ़लाँ जगह खड़ा हूँ यार, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, आना मुझे मिलने के लिए नहीं आ रहा है, तो वो गर्म बिस्तरा क्या करता है, छोड़ देता है, सारे मामलात छोड़ के उठ के चला जाता है, क्योंकि मेरा यार आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, दोस्त से मुलाकात के लिए। लेकिन एक दोस्त की मुलाकात ये भी तो है ना, ये नमाज भी अल्लाह और बंदे के दरमियान क्या है, एक राबता है, एक मुलाकात है कि बंदा अल्लाह के घर में आके अल्लाह के साथ राबता जोड़ लेता है, दुनिया से राबते ख़त्म करके एक अल्लाह की बारगाह में राबता जोड़ के कहता है मेरे मालिक सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तू रब्बुल आलमीन है, मेरे मालिक तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तू मालिक यौमिद्दीन भी है। ये सारी बातें बंदा अपने रब के साथ क्या करता है, आके करने लग जाता है। तो पहली बात वो क्या करेंगे, कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, के हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। अब वो बंदा सोच ले कि जो बंदा नमाजी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता है, आज दुनिया में इकट्ठे रहने वालों कल वहाँ क्या हो जाएगा, जुदाई हो जाएगी, बाप बेटे से जुदा हो जाएगा, भाई भाई से जुदा हो जाएगा, जिसने नमाजें पढ़ी हैं उसका ठिकाना अलग हो जाएगा, बेनमाजी का ठिकाना अलग हो जाएगा। और आज मैं सुबह हदीस मुबारक पढ़ रहा था कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा है बेनमाजी होगा
کل قیامت والے دن اس کو جو ہے نا وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ اس کو کیا کی جائے گی؟ پلائی جائے گی۔ پھر وہ کتنا سخت دن ہوگا کہ جس دن بندہ، اور ایک حدیث پاک میں صبح ہی میں نے پڑھا ہے کہ بے نمازی کا حشر کل قیامت والے دن فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ان لوگوں کا حشر ہوگا کہ جو لوگ کیا ہے؟ بے نمازی ہیں۔ بے نمازی کا حشر ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کل کس میں ہوگا؟ قیامت والے دن ہوگا۔ اب بندہ سوچ لے، اب بندے کے سامنے اللہ نے بندے کو دو راستے بتا دیے ہیں کہ اے میرے بندے دیکھ، اب دونوں راستے تیرے سامنے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جس پہ میرے نبی چلے ہیں، جس پہ شہید چلے ہیں، جس صدیقوں کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، اور انہوں نے تو ساری زندگی کیا کی ہے؟ نمازوں کی پابندی کی ہے۔ جس محبوب کا تو ذکر کرتا تھا اس محبوب نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے۔ جس محبوب کا نام سن کے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی تو نماز کرتی تھی، لیکن تو نماز کے لیے مسجد میں نہیں گیا ہے، نماز تو نے نہیں پڑھی ہے، جان بوجھ کے تو نے نماز کا وقت ضائع کر دیا ہے۔ تو آج تیرا ٹھکانہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جہنم میں۔ نمرود کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ اس کا ہوگا، ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ اس کا کیا ہوگا؟ حشر ہوگا۔ اور یقیناً کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ میرا حشر کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے دشمن کے ساتھ ہو، اللہ کے نبیوں کے دشمن کے ساتھ ہو۔ اگر یہ بندہ کوئی بھی نہیں چاہتا تو پھر سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے کیا کرو؟ آج سے اگر جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کی معافی اللہ سے مانگو، قضا نمازوں کو لوٹاؤ تاکہ وہ نمازیں اللہ کیا کر لے؟ قبول فرما لے۔ اگر آج تک بے نمازی ہے تو آج کے بعد وہ نماز پڑھنے کی کیا کرو؟ کوشش کرو۔ نوجوان ساتھیوں کے نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جس طرح روٹی کے بغیر ہمارا جسم سلامت نہیں رہتا، اسی طرح نماز کے بغیر ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے۔ جس طرح زندگی بچانے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کے لیے نماز روزے کی پابندی ضروری ہے، کہ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے معاملات بھی دنیا کے کریں۔ یہی تو زندگی کا حسن ہے کہ بندے کے معاملات سامنے ہیں، بندہ سامنے دیکھ کے جو ہے نا پھر وہ اپنے معاملات کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے۔ جب بندہ بیکار ہو جائے، کسی کام کا نہ ہو، تو پھر تو اس کو پتہ ہے کہ اب آگے وہ اپنی زبان کہتے ہیں اڑا دندی دندی ہے وے اس ویلے جو مسجد آسی تھا اس وقت مسجد آوے جس وقت کے وے اللہ تعالیٰ نے اساں توفیق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے بدن سلامت تے اللہ دیا نعمتہ کھانے تو بعد انسان شکر بجا لانا چاہیے کہ نماز ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور دوسرے طبقے سے پوچھیں گے بتاؤ تم کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہو؟ تم کدھر ہو؟ تم کیوں نہیں جنت میں آئے ہو؟ تمہیں جہنم میں کس وجہ سے ڈالا گیا ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ وَمَا كُنَّا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ ہماری محفلوں میں، ہماری شادیوں بیاہوں میں امیر سے امیر آدمی کیا ہوتا تھا؟ دعوت پہ آتا تھا، لیکن ہم نے کبھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا ہے۔ تو دیکھ لو جو بندہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے، اللہ نے قرآن میں بہت ساری ایسی جگہ بتائی ہیں کہ جن میں مسکینوں کا خیال رکھنے کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ بتایا ہے کہ جہاں تم خود کھانا کھاؤ وہاں اپنے مسکین بھائی کا بھی کیا کرو؟ خیال کرو۔ ہم کھا پی کے، ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ ہم کوئی اچھی چیز پکائیں تو دروازہ جلدی بند کرتے ہیں تاکہ پڑوسیوں تک خوشبو بھی اس کی نہ جائے، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم نے جنت تلاش کرنی ہے تو پھر ان مسکینوں کو بھی اپنے ساتھ کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تاکہ جن مسکینوں کا خیال رکھا جائے۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور ایک اور طبقہ ہوگا جس سے پوچھا جائے گا تم آج جہنم میں کیوں آئے ہو؟ تمہیں جہنم میں کس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا ہے، اور تیسرا طبقہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا ان میں سے وہ ہوگا جو ہر برائی میں کیا ہوتے تھے؟ شریک ہو جاتے تھے۔ کوئی بندہ کوئی برائی کرتا تو وہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتے؟ شریک ہو جاتے تھے۔ تو آج دیکھ لیں، آج یہ برائی تو ہر بندے کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو دوسرا سننے والا یہ نہیں کہتا کہ میرے مسلمان بھائی نے میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم اس کی غیبت میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں اس وقت تک سجتی ہی نہیں ہیں۔ یہ صحیح بات بتا رہا ہوں، آج ہماری کوئی محفل بھی دو بندوں کی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنا، 10 بندے ہوں 4 بندے ہوں، ہماری محفل کا حسن ہی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ یہ غیبت سب سے الغیبت اشد من الزنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ زنا سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے۔ اور غیبت کرنے والا گویا اپنے مسلمان بھائی کا کیا کر رہا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اتنی سخت اس کی کیا ہے؟ غیبت کی ہمیں جو ہے وہ
लानत बताई गई है कि इस गीबत करने से क्या रखो, अपने आप को दूर रखो। आज हर बीमारी हमारे अंदर है। और तीसरा तबका वो है कि वो कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, कि हर एक के साथ वो शामिल हो जाते थे। लड़ाई करने वालों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, चोरी करने वालों के साथ चोरी कर रहे हैं, गालियां बकने वालों के साथ गालियां बक रहे हैं, गीबत करने वालों के साथ गीबत कर रहे हैं। गोया हर गुनाह उनके अंदर था, वो हर एक बंदे के साथ क्या हो जाते थे, शामिल हो जाते थे। जिस तरह आज आलू हमारा हर सब्जी के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इसी तरह वो हर सब्जी के साथ मिक्स होने वाले लोग, कोई चोरी कर रहा है तो वो उसके भी साथ है, कोई गालियां दे रहा है तो उसके साथ है, अमानत में खयानत कर रहा है तो उसके भी वो साथ है। गोया हर बीमारी, जितने भी कोई ऐब है, वो कहते थे हमारे अंदर सारे ऐब थे, हम हर एक के साथ क्या होते थे, चले जाते थे। हम एक को जो भी बात करता हम कहते तू ही क्या कह रहा है, सच कह रहा है, तेरी बात बिल्कुल सच है। जिसको हम सामने देखते, जो भी कोई करता, हम उसी के साथ क्या हो जाते थे। हमारा कसूर ये था कि हम हर बुराई को सामने करने वाले को जो है ना, वो हम क्या हो जाते थे, साथ हो जाते थे। और फिर अगला तबका क्या कहेगा, वो कहेगा, अगला से पूछा जाएगा बताओ तुम जहन्नम में क्यों आए हो, तुम्हें क्या हो गया है। तो वो आगे से कहेंगे वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, कि हम वो लोग थे कि जो क़यामत के दिन को मानने वाले नहीं थे। हम दुनिया में क़यामत का क्या करते थे, इनकार करते थे। क़यामत के बारे में अल्लाह के महबूब ने बताया है, अल्लाह ने बताया है, लेकिन हम क़यामत का क्या करने वाले थे, इनकार करने वाले थे। तो अब देख लो जितनियां बुराइयां हैं वो सारे के सारे जहन्नम में होंगे। तो अब उनसे कहा जाएगा कि बताओ ना, फिर वो जन्नती उनसे पूछेंगे बताओ तुम तो वो थे, वो कहेंगे कि वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम वो थे जो क़यामत के दिन का क्या करने वाले थे, इनकार करने वाले थे। हम क़यामत को मानते नहीं थे, हम ये समझते थे जो कुछ होगा वो दुनिया ही में होगा, ये जो कुछ है वो दुनिया ही है, क़यामत आने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह का वादा है कि क़यामत क्या है, आके रहेगी। क़यामत पे हमारा क्या है, ईमान है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों की निशानी ये है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ईमान वालों की निशानी एक ये भी है कि वो आखिरत के दिन पे क्या रखते हैं, यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। तो वो क्या कहेंगे कि हम आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रखते थे। तो फिर उनसे वो पूछेंगे बताओ फिर अब क्या होगा। तो वो कहते हैं हत्ता आतानल यकीन, हाँ अब तो हमें यकीन आ गया है कि अब तो क्या है, क़यामत आ गई है, अब तो हमें समझ आ गई है, अब तो हमने अपनी आंखों से क्या कर लिया है, देख लिया है कि क़यामत आ चुकी है, क़यामत आ गई है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने ये वो जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है।